moving head. DXB beam 295. Ha? Kato ganin nami ko sa lang showroom gamay lang tarawon kay sikit man kayo. Kita ka daw eh. Ay, ayaw ko ipagbola. Kita. Ay tanawon bino. Ha? Ini kita tanawon sa. Hanggang na lang. Mo blur daw kamera eh. Bay. Focus. Di autofocus man igod. Split alam. Ito nga. Focus no. Hmm. Inot kay di mo robot ah. Ato sa spoiler ah. Ha?